हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज आम देखा वीकली करंट अफेयर बा आम 10 डे रे नहीं गलु आउ आम वीकली करबुनी 10 डेज रे नेबो कहिना एबे 10 डेज रे 3टा वीडियो आसी गले हियो आउ वीकली करी किछि फायदा भी नहीं ला चैनल स्टार्ट करे मो टिके ना बहुत माने गोटे वीक पर आसुची कहिना ऑलरेडी कहितली कोन नाम टिके सोनपुर जिबातला काम थला और ठीक अछि। आज मेमोनिक्स विथ देखिबा केमदी कोन होउची। ओके नेक्स्ट देखिबा केमदी जोड़ा आपणकर न्यूमेरिकल से घोषिया पड़ो है लिखिदे। Recently, IMF has increased India's growth rate to what percent for the years 2025-26 and 26-27, 6.4%. Recently, DRDO has tested Pralay missile from Dr. APJ Abdul Kalam Island of which state? तो जानते आप ओडिशा बेसी डिफिकल्ट ना आप मन रखा। नेक्स्ट Sanjay Singhal has been appointed as the new Director General of which security force? देखो संजय सिंघल SSSB ओके SSSB मन रही ठीक अच्छे। नेक्स्ट the Indian Army has tested AI surveillance technology in the high altitude Divya district exercise in which state? अच्छा देखो केमती कोडिंग करेंगे हाई अल्टीट्यूड 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 डीटा टी अच्छे टी 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 पूर्व कौन आसे एस 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 आसाम आसाम ओके मन लगेगा दिव्य दृष्टि अल्टी हाई अल्टीट्यूड जो देखिए मन मन डबल टी डबल एस दिव्य दृष्टि ओके। नेक्स्ट रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड अटल मोहल्ला क्लिनिक आज मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। अच्छा देखो ये भितर देखो बिहार बीजेपी गवर्नमेंट अलायंस अच्छी ओडिशा रे बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी केरला रे अन्य गवर्नमेंट अच्छी तेणु यहाँ कर झारखंड गवर्नमेंट टिके आइडिया करेंगे आंसर आसो अटल क्लिनिक को काटिकी कहीं कौन आपंकर जेएमएम मोर्चा अच्छी तो तेणु झारखंड मुक्ति मोर्चा तेणु से झारखंड गवर्नमेंट हम ओके। नेक्स्ट इन व्हिच सिटी महाराष्ट्र इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड अंगनवाड़ी हैज बीन लॉस्ट? देखो या मुझे मन रखा चेष्टा कर अंगनवाड़ी ANG है देखो ANG है औरंगाबाद भी हो पार बट ANG फास्ट जोटा आस अंगनवाड़ी अंगनवाड़ी आग आसटी ANG 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 अंगनवाड़ी बुझिपारे है ना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट which of the following countries has conducted a major naval exercise named July Storm 2025? एटा रूसिया बहुत फेमस थिला आर्टिकल आपण मन रख पारे किछि डिफिकल्ट नै जुलाई स्ट्रॉम रूसिया करतला। नेक्स्ट which state has inaugurated the India's first glass bridge as Napen Falls सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट? अच्छा देखो एटा केंदी नाफेन 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 ओके एन पूर्व कौन आसार अच्छे आमको एम आसार अच्छे एन पूर्व NAMA नाफेन फॉल्स सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र आंसर। नेक्स्ट US President Donald Trump has announced to impose what percent tariff on India's imports from 7 August 2025 25%। एटा भी आउरे कौन बहुत बढ़ुची एटा आप देखते नेक्स्ट जो लाटेस्ट आसो देखिए मन रखिदेवे ठीक अच्छे। Recently, which state has announced to celebrate the birth anniversary of Dr. M.S. Swaminathan, the father of the Green Revolution, as a Sustainable Agriculture Day? देखो MS अच्छी MS स्वामीनाथन मु कोडिंग करछि M for M हैला S for कौन स्वामीनाथन अच्छा S भी अच्छी M अच्छी S अच्छी दीटा अच्छी महाराष्ट्र ओके। नेक्स्ट recently first ever grassland bird census was conducted काजीरंगा नेशनल पार्क एटा तो आपण काजीरंगा नेशनल पार्क माने जानि देबे आपण स्टैटिक क्वेश्चन बहुत इजी आसाम ओके। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द latest data of the World Bank what is the Gini index of the India 25.5%? who has been appointed as the executive director of the Reliance Industry after the getting the approval of the shareholder recently? ना एटा इजी से क्वेश्चन ना डायरेक्ट मन रखबे ना मैक्सिमम ना बॉयज माने ही पाते ओके। नेक्स्ट recently which state has been approved by the central government for AI road safety pilot project? अच्छा देखो एबे आपणकर जोगिंग गवर्नमेंट कौन हो सब सेफ्टी सेफ्टी चलती सेफ्टी 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 चलती तेणु कौन जगह सेफ्टी देखिए गर्ल सेफ्टी आपणकर लैंड सेफ्टी
ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସେଫ୍ଟି ଚାଲିଛି ନା ଭଲ ଚାଲିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ସେଫ୍ଟି ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଖି ବୁଜି ମାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, according to the IMF report, which country has emerged as a global leader as in fast payment? India. Okay, next, the construction of India's first indigenous hovercraft for the Indian Coast Guard has started in which shipyard? Goa shipyard. अच्छा देखो एटा केमिति करिवे देखो कोस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड है ये जी टा को आप ये आसवे जी टा को आप चेंज करदे है GOA जी टा को जब आप ये आसवे GOA गोवा। ओके, गोवा शिपयार्ड बुझिपारे सहज मन रहा। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह हैज टेकन ओवर एज द नेक्स्ट डेप्यूटी आर्मी चीफ फ्रॉम August 1st. Okay, next. Recently, which state government has lifted the ban on the traditional sports like bullock cart race, dog race, horse race? पंजाब गवर्नमेंट करछि केमती मन रखिबे देखो पंजाब पांचटा नदी मिसिकी ହେଇছে ना नहीं पंजाब पांचटा नदी मिसिकी पंजाब, तेणु सेठी जदि आपण मनकर ए जो बुलक हौ डग हौ हॉर्स हौ आपणकर विभिन्न सबू जो सबू विभिन्न एटा टिक देछि माने आउरी पांचटा अछंती आउरी अछंती हला आउरी एनिमल्स अछंती त स्पोर्ट्स गुडा एक्चुअली से माने बैन कर दे जन, तेणु पंजाब पांचटा नदी हेडी पांचटा एनिमल मानकर किसी सब स्पोर्ट्स गुडा ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स गुडा बैन कराइ छै। नेक्स्ट, रिसेंटली लद्दाख हैज डिक्लेयर्ड व्हिच डेट एज द सफाई मूवमेंट डे for Indus conservation, river conservation, 12th August. Okay, next, according to the recent report of Reserve Bank of India (RBI), India's bank loan growth rate has come down to how much in June 2025? 10.2%. Recently, currently India is the largest oil importing country in the world. थर्ड मन रखिदेवे सब मन रखा पड़े जोटा न्यूमेरिकल मन रखा पड़े। तापर recently the outlay of Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has been increased by the cabinet to how many crore rupees? 6520 crore rupees. Which of the following ministry has announced the 71st National Film Award on August 2025? एटा होचे मिनिस्ट्री इनफॉरमेशन ब्रॉडकास्ट एटा मो सो जोटा कोनोसी फिल्म विषय अवार्ड बारला कोनोसी किछि हला सेटा सब इनफॉरमेशन दिया जाए ब्रॉडकास्टिंग पई हला एते पई एटा करा जाए सहजटा पूर्ण करियो। Recently, ISRO senior scientist A. Raja Rajan has been appointed as the new director of which institution? एटा किन मन रखबे राजा थिले से राजा राजन राजा आ विक्रम के थिले विक्रम रन राजा थिले से बेताळ उठिक बोलथिले बुझ परछन ना नहीं, तेणु इजी मु मन रखिया पई कहि देली से जन राजा थिले से कितले विक्रम थिले बेताळ धरी बोलथिले तेणु राजा राजन। Okay, Raja Rajan has been appointed as director. Okay, next. Recently, which state has become the first state to launch sabbatical leave scheme for government employees? अच्छा एटा केन देबो देखंतु एठी आपण अछि बीबी हेले बीबी दीटा बी अछि तेणु सिक्किम रे के अछि हला मन रख देबे बीबी अछि के अछि आंसर अछि आपण माइंड को। नेक्स्ट, in July 2025 the GST collection of the central government has increased by 7.5% to how many lakhs crore? 1.96 lakh crore. Okay, next, currently India buys approximately what percent of the of its total oil import from Russia? 40%. तापरे in July 2025 a total of 767 children have been rescued from the unsafe and exploitative situation by the which state under Operation Muskan एक्साई। ओके ओके एटा कोन हो ना तेलंगाना हम एमती बहुत स्कीम गुडा एक्चुअली गुडा तेलंगाना करछे हला एटा तो कोनोसी कोडिंग नै खाली मन रखिता एटा हला मु नेक्स्ट केतला मु कहबी एटा एक्चुअली आगरो भी थिला माने 2-3 मास आगरो भी बहुत एटा कोन चर्चा रे थिला तनो सेटा टिक मन रखि दबो आ तेलंगाना आ गोटे भी काम करछे मु नेक्स्ट आगरे स्लाइड अछि कहि देबे। नेक्स्ट, recently from which country has India received the last consignment of 16 Airbus C95 military transport aircraft? Spain। अच्छा एटा मु किछि कोडिंग करि पानी कोडिंग कहि पानी बट आपण घोसिया पड़े एटा 16 Airbus C295 एटा स्पेन। ओके, नेक्स्ट, which of the following municipal corporation has announced to build a road in the name of the astronaut Subhran Shukla? अच्छा सुब्रन शुक्ला विषय आपण बायोग्राफी पढिबे त आपण सी होचन लखनऊ एक्चुअली तन बन नैचन से तेणु से लखनऊ
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटा करछि हला बेसी किछि ये ना आपण तांको पे टिके पढिबे जानला पर आपण आंसर मन दे परबे किछि ये ना हला से बोर्न नेचन लखनऊ रे ओके नेक्स्ट recently Mount Lowotowi Lucky volcano located on Flores Island which country has erupted Indonesia देखो Indonesia okay देखो केन जब लेवोटोवी ओके लेवोटोवी देखो एटा केन जब लेवोटोवी हला एठी हमें कोन करबा ना जो दीटा ओ अछि ओ हमें ओ को फोकस करबा ना एठी ओ को फोकस करबा आ वोल्केनो रे भी ओ अछि हला तेनो को कंट्री रे ओ अछि एटा हमें खोजिला पाइ आंसर पाइ इंडोनेशिया ओके नेक्स्ट the third conference of United Nations landlocked country will be held in which country from 5th to 8th August 2025 अच्छा तुर्कमेनिस्तान हला तुर्कमेनिस्तान एटा कोन कहै छै लैंडलॉक कंट्री कराइ छै next recently which railway station has been declared as the 5 private railway station of north east railway अच्छा देखो नॉर्थ ईस्ट रेलवे रो फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन कोन गोमती नगर रेलवे स्टेशन एटा किन मन रखबे नॉर्दर्न ईस्ट अच्छा एटा आपण और जानला वाला चलबे एटा सब बळेराणी ऊपर बळेराणी नॉर्थ ईस्ट जोना में कंट्री को सेही पाखरे आपण गोटे नदी होय गोमती नदी हला गोमती के आपण घाघरा आपण पडिथिबे अच्छे सेही टाइप रो जिंसटा आपण गोटे मन रखले जे गोमती नगर रेलवे स्टेशन एटा फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन मन रखथिबेटा नेक्स्ट At present, the number of beneficiaries of PM Kisan Samman Nidhi has been increased how many crores? 9.7 crores. Recently, the National Defense and Security Council of which country has formed a new federal government and State Security and Peace Commission? It is Myanmar. It is kin man rakhibe na National NDSC ओके NDSC तापरे एटा कोन दैछि स्टेट सिक्योरिटी एंड पीस कमिशन SSPE अच्छा एते आपनकर दीदीटा बहुत ये लागुची कोन कहले दीदीटा आपनकर जो एक्रोनिम अछि टिके डिफिकल्ट लागुची मन रखा पे ए दीटा एक्रोनिम मन रखा पे आपण म्यांमार हला म्यांमार हला केते प्रकार मालदीव्स गोटे थला हम कहू नेपाल भूटान बट म्यांमार तेणु ए दीटा जाक डिफरेंट अछि ताको मन रखबे म्यांमार म कहू म्यांमार हला बहुत टाइप हम कहि परिबा हला तेणु एडा सब इजी नो स्पेलिंग ता कहबा तेणु अन्नोडा इजी ओके तेणु ए दीटा को डिफरेंस करी कहि दी नेक्स्ट आपण भल लागला जे निश्चित भाबे कंटेंट तार निश्चित भाबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे आपण जदी जीरो टू हीरो ई बुक दरकार जदी ऑफिस पे निश्चित भाबे क्यूआर कोड स्कैन करबे नले आपण कमेंट सेक्शन में मु आपनकर YouTube रो वीडियो तळे जो कमेंट सेक्शन जे मु दे देबी आपण माने डायरेक्ट लिंक क्लिक करके ई बुक देख परिबे नेक्स्ट 1200 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन अछि आपण क्यूआर कोड स्कैन करबे नले आपण कि आपनकर लिंक रो पाई परिबे ओ ट्रिपल एसएस रो एग्जाम आरआई रो आपन प्रीलिम एग्जाम हो मेन एग्जाम जहां भी हो फुल वीडियो कोर्स सहित आपन को ई बुक मिल जिवो आपन माने क्यूआर कोड स्कैन करबे नले आपन को लिंक तळे कमेंट सेक्शन दे देबे ओ एसएससी सीजीएल रो जे कोन सीजीएल सीएसएल स्पेशल सीजीएल जहां भी आपन को एग्जाम हो से आपन को न्यू सिलेबस अनुसार मिल जाउची माने क्यूआर कोड स्कैन करके देख परबे नले आपन को लिंक मु कमेंट सेक्शन में पिन कर देबे ओके नेक्स्ट जदी किछ आपन डाउट होची निश्चित भाबरे 99379344 नंबर रे व्हाट्सएप कर परिबे नेक्स्ट इन अगस्त 2025 the vice admiral Sanjay Vatsayana has been appointed as the 47th vice chief of the navy next which country has been declared the most food insecure country in the world in the year 2024-25 एटा होचे अफगानिस्तान ओके पाकिस्तान भी अच्छी लाइन दे बट अफगानिस्तान के बेसी है ना एटा मन देखिए आपण नेक्स्ट वेयर वाज द मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली एटा न्यू दिल्ली रे हिची न्यू दिल्ली एटा कोन गोटे हाट बेली गोटे कोन तांगर दिल्ली हाट बेली कहंती सेठी एटा हिची तनो एटा प्राय त आपनकर मन रखबे दिल्ली एटा ओके मेघालय मेम अछि एम तो एन को से पळेला मेघालय रहिलानी से एन को पळेला न्यू जगह को पळेला जे कि सेठी से पाइनएप्पल फेस्टिवल कला न्यू दिल्ली ओके नेक्स्ट व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली इंप्लीमेंटेड ए फ्री फॉर द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन अच्छा देखो मु कर्नाटक को टिके ये करिया चाहूची कर्नाटक
ଗୋଟେ ନାଟକ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଉ ହେଲା କାମ ନାହିଁ କ'ଣ ନା ସେଠି କ'ଣ ନା ଫି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଇଜିରେ। ନେକ୍ସଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ହୁଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଆନାଉନ୍ସ ଟୁ ମେକ୍ କ୍ଲଥ୍ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରମ୍ କାଉ ଡଙ୍ଗ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାଉ ଫାଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଦାଟ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମାରିବେ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ nation to ban all arms trade with Israel? Slovenia. Okay, এটা মনে রাখবে এটা তো ইসরায়েল আর স্লোভেনিয়া চলছে জানছেন রিসেন্টলি। According to the Union Fishery Ministry, India currently ranks what in the peace production? Second আছে এটা। Okay, মনে রাখবে। On 3rd August 2025, China started a joint naval exercise with which country in the Sea of Japan? ରୁଷିଆ ସହିତ ଚାଇନା ଆଉ ଜାପାନ ମିଶିକି ରୁଷିଆ ସହିତ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ where has the third sea of Nilagiri project 17A been handed over to the Indian Navy recently? ଆଚ୍ଛା ନୀଳଗିରି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅଛି କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୀଳଗିରି କୋଉଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ସେ ପାଖାପାଖି ରହିବ କୋଲକାତା ଆନ୍ସର ହେବ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ recently which BOC port became the first Indian port to produce green hydrogen? ସେ ହେଉଛି BO ଚିଦାମ୍ବରମ port। ଓକେ BOC ଓକେ BOC କୋଡ୍ ଅଛି ଏଠି BOC କୋଡ୍ ଅଛି ଏଠି ମନେ ଦେବେ ସହଜରେ। Recently the former minister of which state Shibu Soren passed away? ଏଇଟା ତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଓକେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ବାପା ଶିବୁ ସୋରେନ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ recently which minister has launched the ambitious initiative called Apna Ghar to enhance the safety and convenience to truck drivers? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କିଏ କରିଛି ନା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ଏଇଟା ଇଜିଟା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ସେମାନେ ନେବା ଆଣିବା କରନ୍ତି ତେଣୁ अपना घर ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା। Next, India's first Make in India green hydrogen plant has been started in which port? Kandla port এটা ପୂର୍ବ 2-3 ମାସ ତଳର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେମ୍ ଏଇଟା ପୁଣି ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସି ତା ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ତେଣୁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦ ଫାଷ୍ଟ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ has been organized at Bharat Mandap of located at which place? Bharat Mandap মানে obviously New Delhi. Next, recently which country has officially ended his commitment to the intermediate range nuclear weapon treaty of the year 1987? 87 କଥା ପଡ଼ିଲାଣି ତେଣୁ ହେତେବେଳକୁ ରୁଷିଆ ହେଲା। Next, according to the International Air Transport Association, which India has become the fifth largest aviation market in the world in the year 2024 ହେଇଥିଲା fifth ହେଲା। Air Transport Association ର report ଅନୁଯାୟୀ largest aviation market। Next, recently which state has launched the अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? ଏତେ ବଡ଼ ନା अन्नदाता चलो ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିଭିରେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ अन्नदाता ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା ଗୋଟେ ସକାଳୁ 6:30 କି 6ଟା ବେଳକୁ ଦେଉଥିଲା ଗୋଟେ अन्नदाता ବୋଲି ହେଲା ତେଣୁ ସେଇଟା ଇଟିଭି ଆପଣ ଇଟିଭି ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଟିଭି ହେଉଛି ଇନାଡୁ ଟିଭି ହେଲା ଇନାଡୁ ଟିଭି अन्नदाता ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୋଟେ अन्नदाता ତେଣୁ अन्नदाता ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଇଟିଭି କ'ଣ ନେବାକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଓକେ ତେଲୁଗୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ recently with which state government FIFA has signed an agreement to launch India's first FIFA talent academy for girls? ଏଇଟା ତେଲେଙ୍ଗାନା ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଗୋଟେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ କରୁଛି ହେଲା ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିଥିଲା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ସବୁ ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଫିଫା ଆକାଡେମୀ ପାଇଁ କରିଛି। ଓକେ ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଡେମୀ ଗୋଟେ କରିଛି ଫିଫା ସହିତ ଟାଇପ୍ କରିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ international tenders for the proposed Salkot hydroelectric project in which river? Chenab এটা আপনাଙ୍କର strategic question মনে রাখবে। Which is the world's largest aviation market with 876 million passenger in the year 2024? America। ଆଚ୍ଛା এটা ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା ମିଲିୟନ ପାସେଞ୍ଜର ସେମାନେ ଆଭିଏସନରେ ଇଏ କଲେ ଟୁ ଆପଣଙ୍କ ଆମେରିକା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲା ଫିଫ୍ଥ। Recently, the Archery Association of India has announced the organization of which edition of the Archery League? First. Okay. Which country has recently become 107 member of the International Solar Alliance? ହେଉଛି ମାଲଡୋଭା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ମନେ ରଖିଛି ପ୍ରଥମେ ମନେ ଦରକାର 1 ଦରକାର
वन हूँ ए अच्छी है ए मालडोवा जीरो जीरो मध्य अच्छी कोठी अच्छी जीरो मध्य अच्छी डबारे सेवेन मु एल टाकू सेवेन सेवेन कर दउची है एल टाकू सेवेन कर दउची 107 मोर मन रखला किसी असुविधा नहीं बुझिपारछन से आपण भी करि the world's rarest blood group CRIB has been discovered in a woman which city of India अच्छा CRIB अच्छा देखंतु एटा किन कोडिंग करिवे ना आपनकर CRIB आपण पछाडू जानतु देखंतु बी अछि आई अछि एठी एल कोन CRIB हो एटा एल मु नै परबी एल अछि हला आर भी अछि हला खाली सी टे नै छडु ना बी आई आर अछि ना बी आई आर तेणु एटा आंसर मोर बेंगलोर हो गला मुंड गला मोर भी ओके नेक्स्ट which is the first state in India where sign language experts have been appointed to provide justice to disabled children एटा अछि एग्जाम परछि अच्छा एक्चुअली डिजेबल आपनकर डिजेबल मानक पई फर्स्ट टाइम पई ब्रेली टाइप रो गोटे जिनस करथिला सेटा पंजाब थिला रिसेंटली कोन करछि ना डिजेबल चिल्ड्रन मानक पई साइन लैंग्वेज वन गोटे करथिला एटा पंजाब ठीक मन रख देबे ओके एमती पुराना रिपोर्ट को लेके आपको टाई अप कर देला अपन मन रही जीव सेमती मु तेलंगाना कर देली सेमती next recently the largest Asian tortoise species have been reintroduced in the community reserve of which state देखो tortoise है कौन कछुआ सेमती नागा मान नाग साप दीज जाक पानी रहती ना नहीं रही पारे पाटे नागा tortoise को कंपेयर कर देली आंसर मन गला मन पड़ेगा नेक्स्ट according to the government data the railway budget for the northeastern region has been increased by the approximately how many times since 2009 to 14 बाप रे इतना डाटा 5 times पड़ी 2009 to 15 14 पर्यंत 5 times पड़ता India has nominated an ancient Buddhist site located at the which place for UNESCO World Heritage Site status in 2025-26 Sarnath Buddhist site माने अपन सारनाथ है सारनाथ अपन मन रखिए okay next which country has recently won a double gold medal in the year 2025 पैन अमेरिका हॉकी कप अच्छा देखो मु कोडिंग गोटे कर चेष्टा करूँ गोटे थिला मूवी कुछ कुछ होता है सेठी गोटे रानी मुखर्जी रोल करथिला टीना ओके सी टीना थिला से टीना कोन करछि सी राहुल को भी बोल पाउतला सी अंजलि को भी बोल पाउतला तेणु डबल गोल्ड मेडल है सी दी जन को भी भल पाउतला दी जन छुआ ना भी दबा एटा मो हस्बैंड भी थिबो है तेणु से गोटे कौन गोटे झील दी जन भल पाउतला टीना तेणु डबल है दी जन भल पाउतला डबल गोल्ड मेडल अर्जेंटीना है मुझे मन रखी नेक्स्ट who has been chosen by the Australian government as the brand ambassador of India for its new tourism campaign come and say G day okay बा गुड डे कहती कौन यहाँ सारा तेंदुलकर जानते सचिन तेंदुलकर झील तेणु सारा जमाना को कौन कह कम एंड से गुड डे सारा जमाना हसीनों का दीवाना जो गीत सुनते ना नहीं तो सही अनुजाई अपन मन में सारा जमाना सारा आसिक कहले कौन कम एंड से गुड डे okay next recently who has declared as the disease as the cancerous अच्छा हेपाटाइटिस टी अच्छा देखंतु एटा के मन रखिबे ना WHO कहिछि जे कोन ना कैंसरियस हेपाटाइटिस टी हला डी पर डेंजरियस टी पर कैंसरियस सी पर कैंसरियस हला हेपाटाइटिस डी जदी हे जेबा आपण डेंजर पड़े आसीबा कैंसरियस कैंसर रही पारे hepatitis T for danger, C for cancerous. Okay, मन रखिबे next recently India and which country have completed 75 years of diplomatic relations as Philippines la Philippines diplomatic relation diplomatic हला diplomatic Philippines okay किन मन रखिबा 75 year हलानी diplomatic relations हला diplomatic माने कोन ना कूटनैतिक मान कौन फिलीपाइंस ओके
ଏଇଟା ମୁଁ କେମିତି ମନେ ରଖିଛି ନା ଫାଇନ୍ସ ଓକେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସେଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରହିଲେ ଆମ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ରିଲେସନ୍ ବି ଭଲ ରହିବ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସହିତ ଆମେ ଭଲ ରହିଲେ ଆମକୁ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହେଲା ତେଣୁ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନେକ୍ସଟ who has tie up with the BSNL to set up India's first 5G captive private network ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଯାକ ଅପସନ୍ କାଟିଦେବେ କାହିଁକିନା BSNL ସହିତ ଏଇଟା ପଡ଼ିବେନି ଏଣ୍ଡ ରେଲେଭାନ୍ସ ଓକେ ନେକ୍ସଟ who has passed the Maritime Cargo Transport Bill 2000 to modernized the maritime legal framework সেটা হচ্ছে লোকসভা রাজ্যসভা এই যেটা next India and Russia have signed a document involved industry in which working group season 11th working group season recently the large reserve of nickel copper and platinum mineral structure have been found in Mahasamud district of which state Chhattisgarh एटा आपनकर येटा स्टैटिक जीके मन रखिबे राइट okay next recently Gyanendra Singh Shekhawat has been inaugurated the 64th national art exhibition which city of India is ranked 26th global AI city index 2025 बेंगलुरु देखंतु AI ହେଲା AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेणु ऑब्वियसली सिटीटा कोटा बेंगलुरु ही हबो हला कहीं तार जेते टेक ता सेठी जेटी सॉफ्टवेयर कंपनी अछि जहा सब अछि अन्य कोठी नाही नाते तेणु बेंगलुरु हबो हला नेक्स्ट Prime Minister Narendra Modi's Mann Ki Baat program has earned how many crore rupees of revenue since its inception? 34 crore rupees. Okay. UNEP chief has urged countries to reach the agreement to eliminate which waste into August 25. ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟ କେତେ ଖତରନାକ ବୋଲି ତାପରେ ହୁଜ୍ ବୁକ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ confiscated by the Home Department of Jammu Kashmir for preaching false narrative of the separatism. एटा आपनकर कोन Samantha Bose, Arundhati Roy and Aisha Jalal. All of these have answered. Okay. Next. Next. In July 2012, Aadhaar faced authentication has recorded an all-time high with how many crore transaction? 19.36 crore. What percent of the world's hand-woven clothes does India produce? 95%. According to RBI, what is the percent of CPI inflation in expected in financial year 2026? 3.1. Which country is currently the largest producer of the chorus grain in the world with 30% global production? India. Last question है currently the process of formation of which Indian Press Council has been started? 15. Okay पिला माने ଆଉ ମୁଁ ओडिशा करंट अफेयर टी आनी पाउनी କାହିଁକିନା ଟିକେ ବିଜି ରହୁଛି ବଟ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଓଡ଼ିଶା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସିବ ହେଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ଆଉ ଓପିସି ଏସବୁ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇ ବୁକ୍ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ 1200 ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ଏସ୍ସିର ଏନି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇ ବୁକ୍ ଦରକାର କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ସିର ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇ ବୁକ୍ ଦରକାର ଆପଣ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍